das crianças cumprimentando, chegando. Mas é um momento de nós estarmos com os nossos ouvidos voltados à voz de Deus. Also nun ist ein Moment, wo wir wirklich unsere Aufmerksamkeit an Gott richten, an Porque o seine Stimme inimigo, ele richten. tenta nos desanimar, trazendo coisas ao nosso coração que não são verdades. Denn der Feind versucht uns so zu entmutigen, indem so Gedanken bringt, die eigentlich gar nicht stimmen. E Deus quer trazer clareza para a nossa mente, Und Gott möchte uns Klarheit para schenken, o seu coração, para que deinem Herz Klarheit você schenken. possa e nós possamos sair daqui para uma semana fortes espiritualmente. Damit wir in die Woche hineingehen, indem wir geistlich stark sind. E isso é possível somente através da palavra. Amém? Das ist nur möglich durch dem Wort A Gottes. palavra de Deus é lâmpada, né? Lâmpada para os nossos pés. Ela que vai direcionando o nosso caminho. Das Wort Gottes ist so ein Licht zu unseren Füßen, sie richtet uns. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, dê a sua atenção mais uma vez hoje aqui para esta palavra que Wir nós vamos brauchen ler das Wort juntos. Gottes, deswegen schenke noch einmal heute deine Aufmerksamkeit, damit wir zusammen das lernen können. Em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Also Lukas Evangelium, Kapitel 7, ab Vers Nós 36. temos acompanhado os 5 solas da Reforma Protestante. Wir machen seit einer Weile die 5 Solas von dem Reform. E hoje nós vamos aprofundar mais sobre a graça. Und heute werden wir ein bisschen tiefer in die Gnade hineinschauen. E nós, olhando esse texto, vamos poder encontrar a graça de Jesus. Und bei diesem Text werden wir ein bisschen über die Gnade Jesus sprechen. Lucas 7, a partir do Lukas versículo 7, 36. ab Vers 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zum Tisch gelegt. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse o profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. 2 homens deviam um certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Jesus begann, 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Simão respondeu: suponho que aquele quem perdoou foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Ich nehme an, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus.
Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Jesus sagte zu Simon und dann drehte sich zu der Frau Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre viele Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wenn wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Dann sagte er zu der Frau: Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Die anderen Gäste fragten sich: Für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Doch Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Senhor, obrigado pela tua palavra. Herr, danke für dein Wort. Que a tua palavra possa fazer moradas nos nossos corações, Senhor. Möge dein Wort in uns eingenistet werden Gerar vida, gerar fé, Senhor. und Leben hervorbringen, Que nós possamos, Senhor, te amar mais, Senhor. dass wir dir mehr und mehr lieben Que können, nós possamos entender mais sobre a tua graça, dass Senhor. wir mehr über deine Gnade verstehen Através können desta palavra, durch diesen da Wort, tua palavra. dein Wort. Em nome de Im Jesus. Namen Jesus. Amém. Amen. Amém. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas acreditam muito no seu próprio esforço. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen sehr viel auf ihre eigenen Leistung Nós vertrauen. tentamos encorajar, por exemplo, as pessoas dizendo: se você quiser, você vai conseguir. Wir versuchen die Menschen so zu ermutigen: Wenn du möchtest, wenn du wirklich willst, dann schaffst du auch. Você precisa se esforçar. Du E musst você dich vai einfach conseguir. bemühen und dann schaffst du. Você vai conseguir alcançar. Você é dono do seu destino. Du schaffst das. Du bist, wie sagt man das so? Du machst deinen eigenen Weg. E isso é algo bom de nós queremos sim motivar as pessoas. Es ist ja gut, dass wir versuchen, die Menschen zu ermutigen. Mas nós, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que somente através do nosso esforço nós não vamos conseguir alcançar tudo. Aber wenn wir auf das Wort Gottes schauen, wir merken schon, dass durch unsere eigene Bemühung schaffen wir doch nicht alles zu erreichen. E a Bíblia nos diz que nós não iremos alcançar salvação pelo nosso próprio esforço. Und das Wort sagt uns ganz klar, dass durch unsere eigene Bemühung können wir die Errettung Nós nicht não vamos erlangen. conseguir ir para o céu porque nós fizemos por merecer. Wir gehen nicht zum isso- Himmel, weil wir uns es verdient haben. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Das bringt uns das Wort Gottes bei. E essa passagem que nós acabamos de ler retrata sobre isso. Und diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, zeigt uns das. De uma mulher que tinha entendido o que era graça, Es erzählt uns von einer Frau, die die Gnade Gottes verstanden hat. de uma mulher que nós nem sabemos o nome dela nessa história, mas que ela era uma pecadora, Wir wissen nicht mal, wie sie hieß, aber wir wissen, sie war eine Sünderin. mas ela sabia de que Jesus tinha tirado ela de uma situação de pecado e tinha lhe salvado para uma nova vida. Aber sie hat es verstanden, dass Jesus sie aus seiner Situation von Sünde herausnahm und sie zu einem neuen Leben E não geführt porque ela hat. havia merecido algo, mas porque Jesus, através da sua graça, tinha lhe dado uma nova vida, uma nova esperança. Und nicht, weil sie es verdient hat, sondern Jesus hat ihr ein neues Leben geschenkt. E nós vemos o outro lado deste fariseu, um homem que estava todo orgulhoso, Und dann- achando-se acima daquela mulher. Und an der anderen Seite war dieser Pharisäer, der dachte, er ist so gut, er war
viel höher als dieser E um Frau. fariseu que até tinha um certo interesse de saber quem era Jesus. Der hatte schon mal eine gewisse Interesse zu wissen, wer Ele convidou Jesus Jesus eigentlich para war. comer na casa dele. Hat ja Jesus eingeladen, zu seinem Haus zu gehen und zu essen. E existem tantas pessoas que estão querendo conhecer Jesus, não é verdade? So viele Menschen möchten schon ein bisschen von Jesus E kennenlernen, às vezes, oder? quando ela te convida para comer na casa delas, é Jesus que vai estar entrando ali. E é uma oportunidade para elas conhecerem Jesus. Und es kann sein, dass sie dich zu ihrem Haus einladen und das ist vielleicht eine Gelegenheit, dass sie durch dich Jesus kennenlernen. Na cultura daquele tempo, a Bíblia relatou aqui, eles tinham certas costumes. In der Kultur von der damaligen Zeit, wie es hier berichtet wurde, waren eine gewisse Gewohnheiten. Primeiro que eles andavam de sandália nas ruas de terra. Also sie liefen durch Straßen, die aus Sand geschaffen wurden, mit Sandalen. E quando chegavam então em casa, além de tirar o sapato, aqui nós fazemos isso também, né? Tirar os sapatos quando entra em casa. Und dann, wenn die zu einem Haus gekommen sind, die haben ihre Schuhe, also ihre Sandalen rausgezogen, so wie wir hier in Deutschland Mas normalerweise auch além tun. disso, ainda precisavam lavar os pés, que estavam todos sujos. Aber sie mussten noch ihre Füße waschen, weil sie waren voller Staub und sie waren dreckig. E reencontrar isso na casa de alguém, ou fazer isso por alguém, era demonstração de respeito, de honra. Und wenn jemand das zu anderen Menschen getan hatte, die ihre Füße gewaschen, das war ein Zeichen von Ehre, Demonstração de aceitação. Você é von bem-vindo aqui. Annahme. Du bist ja willkommen. Jesus não havia recebido aquilo na casa daquele homem, In dem Haus apesar de von ter diesem sido Mann, convidado. auch wenn er eingeladen wurde, wurde er nicht so empfangen. Também era costume derramar azeite sobre a cabeça do convidado, um perfume. Da war auch eine Gewohnheit, also ein Öl, ein Parfum auf den Jesus Kopf também não von havia dem recebido Gast esse zu gesto gießen. de aceitação. Jesus hatte das auch nicht empfangen. Mas tudo isso ele estava recebendo daquela pecadora. Aber von der Sünderin hat er das alles empfangen. E nós vemos aqui que o coração daquele fariseu era o contrário. Und wir sehen, wie der Herz von diesem Pharisäer völlig anders war. E Jesus, ele conhece os corações. Jesus kennt die Herzen. É como um soldado, por exemplo, quando ele entra num ambiente de batalha. Das ist wie ein Soldat, wenn er in einem Kampf, also Ele é einem Krieg treinado hineingeht. para quando ele entrar no ambiente, ele já, numa olhada, já perceber aonde está a saída, aonde está a tomada, enfim, reconhecer o ambiente com um só. Er wird so trainiert, dass er die Umgebung so gut erkennen kann, sofort, wo ist Gefahr. Und se precisar calcular a rota ou de fuga ou ter uma estratégia para contra-atacar o inimigo. weil wenn nötig wäre, dass er eine Strategie bilden musste, um entweichen oder zu kämpfen. E Jesus, nós sabemos que ele é muito mais do que um soldado, ele é muito mais do que um profeta. Jesus ist viel mehr als ein Soldat, viel mehr als Jesus ein é o Prophet. Senhor dos senhores. Er ist der Herr der Jesus, Herren. ele é o conhecedor de todas as coisas. Er kennt alles. Ele é Deus. Er ist Gott. E Jesus conhecia muito bem o coração de cada um daquela casa. Und Jesus wusste ganz genau, was in dem Herz von jedem Einzelnen in jenem Haus ablief. Sabia que o coração daquele homem demonstrava falta de fé. Er wusste, dass im Herz von jenem Mensch kein Glauben da war. Se ele fosse um profeta, né, nas palavras wenn daquele homem. er ein Prophet wäre, so hat der Mann gedacht. Jesus, ele sabia exatamente o que falar e como agir naquela situação. Jesus wusste genau, was er sagen sollte und wie er handeln sollte. E por isso é tão importante nós darmos ouvido à voz dele. Deswegen ist es so wichtig, dass wir seine Stimme Porque hören. quando ele fala, ele quer dar vida aos nossos corações, porque ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. Wenn er spricht, er möchte dein Herz Leben schenken. E se hoje Er a kennt palavra dein Herz und está mein sendo Herz. sobre nós
entendemos mais sobre a graça de Deus, Und denn wenn heute das Wort über die Gnade ist, se a Bíblia fala tanto sobre a graça de Deus, wenn die Bibel so viel über é die porque o Gnade nosso spricht, Criador nos conhece e sabe que nós precisamos sempre nos lembrar da graça de Deus. ist, weil unserem Herrn, unser Schöpfer, uns kennt und er weiß, wir müssen über seine Gnade verstehen. Aquele homem, ele estava com o seu coração comprometido, né, com o seu coração fora dos caminhos de Deus, né? Also das Herz von jenem Mann, von diesem Pharisäer, war nicht aufrichtig. E que o Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer onde está o nosso coração. Und möge den Herrn, also der Geist, uns diese Weisheit, diese Erkenntnis geben, damit wir schauen können, wie steht unserem Herz. Para que nós possamos perceber o que está dominando, o que está dominando o meu coração. Damit wir erkennen können, was unsere Herzen beherrscht. O que está enchendo o seu coração é a compaixão de Deus, Was erfüllt dein Herz? é a misericórdia de Ist Deus, das Gottes Mitleid und é o Barmherzigkeit amor de und Deus que está enchendo Liebe? o seu coração, Ist das, was dein Herz ou é um erfüllt? coração que está cheio de amargura, Oder ist dein Herz erfüllt mit ou que Bitterkeit, está criticando o tempo inteiro? mit Kritik? Como eu disse, aquele fariseu ele se sentia superior àquela mulher. Wie gesagt, dieser Pharisäer, der dachte, er wäre besser als der Enquanto Frau. ela estava mais preocupada em estar aos pés de Jesus. Aber sie kümmerte sich viel mehr darum, einfach zu Füßen Jesus zu sein. Como é que está o seu coração? Wie ist Mais deinem Herz? parecido com Wie sieht aquele deinem que está Herz aus? julgando ou com aquele que está querendo agradar a Deus? Viel mehr mit dem Herz, was der anderen richtet, oder mehr mit dem Herz, das einfach als Füße Jesus sein möchte? E por isso Jesus contou essa história Deswegen erzählte Jesus diese Geschichte desses dois homens que estavam com uma dívida. von zwei Männern, die eine Schuld hatten. E é interessante que aqui no versículo 41 diz que os dois tinham uma dívida. Interessant ist, in Vers 41 steht, beide hatten Schulden. Devia mais, o outro devia menos. Einer schuldete mehr, der andere schuldete weniger. Mas os dois estavam com uma dívida que não poderiam pagar. Aber beide hatten eine Schuld, die sie nicht zurückzahlen konnten. Essa é a nossa situação, Und diante de genauso Deus, ist unsere Situation vor Gott. né? Nós podemos imaginar, por exemplo, que a Terra vai ser destruída. Wir könnten uns so Quem vorstellen, assistiu aí já esses filmes de final de tempo, né? A Lass- palavra diz que vai chegar ao fim. Um dia tudo vai acabar. wir könnten uns so vorstellen, dass die Erde zerstört wird. Wer solche Endzeitfilme Okay. geschaut haben, Aí nós können podemos sich gut vorstellen, dass es würde irgendwann passieren. Aí nós Also podemos, die Erde okay. wird zerstört werden. discutir se, né, a Terra vai ser restaurada ou se haverá um novo céu e nova terra, se vai ser aqui, se não vai ser aqui. Isso é outra história. Also wir könnten lange darüber diskutieren, was wird geschehen, wird die Erde wiederhergestellt, wieder eine neue Erde geben Vamos oder was? imaginar wohin então wir- que a Terra vai ser destruída. Deixa eu ligar desculpa. Desculpa. Ok, vai lá. Agora não sei mais. Okay, lass uns so vorstellen, dass die Erde zerstört wird. Quando é marido e mulher, aí quando é outra pessoa, Ich aí a habe- gente espera mais um pouco. Ich habe mich beschwert, dass er mich nicht übersetzen lässt. Er hat gesagt, ja, wenn man Ehemann und Ehefrau da sind, es ist anders. Also. Vamos então imaginar, e a única forma de escapar é indo para a Lua. Und die einzige Möglichkeit von dieser Zerstörung wäre, zum Mond zu gehen. E aí alguém diz assim, quem conseguir pular mais alto e chegar até lá vai ser salvo. Und vielleicht könnte jemand sagen, okay, wer höher springen kann an die Luft in Richtung Mond, wird dann E gerettet. vamos imaginar que aí cada um começa a pular,
Um pula mais alto, o outro pula um pouquinho mais Lass uns baixo. vorstellen, dass dann die Leute fangen an, versuchen so hoch zu springen wie möglich. Einer springt höher, der andere springt weniger E hoch. alguém até às vezes nem pule, simplesmente olhe para a lua e diga assim, eu não vou conseguir, então nem vou pular, nem vou tentar. Einige können sogar, die werden nicht mal versuchen, weil die denken, oh, die Mond ist doch so hoch, wieso werde ich dann überhaupt probieren? Also, egal. Mas ninguém chega lá, né? A gente sabe disso. Aber wir wissen ja, keiner würde es schaffen, zum Mond zu Por springen. mais que a gente tentasse aqui pular, a gente sabe claramente que ninguém consegue chegar até a lua. Egal wie hoch man springen konnte. E assim também com a salvação. Und das ist auch so bei der Errettung. Alguns parecem que estão pulando mais alto, né? Estão mais corretos assim na fé. Einige springen doch höher, also die sind aufrichtiger, Ou die são sind mais besser, disciplinados, die sind disziplinierter, né? Oram mais, ou die né, beten mehr, vão mais ali para a igreja, die geben mehr Geld an die Gemeinde, ou estão o tempo todo, né, assim, nos trilhos, né, assim, diante de Deus. die sind immer aufrichtig vor Gott. E há outros que tropeçam mais, que Einige stolpern, pecam mais. sündigen. Mas a verdade é que todos nós estamos no mesmo chão, no mesmo patamar. Aber die Wahrheit ist, alle sind auf dem gleichen Boden. Nós todos somos pecadores, a Bíblia diz. Wir sind alle Sündiger, so steht in der Bibel. Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar salvação. Aus unserer eigenen Kraft können isso wir que a Bíblia niemals die está nos Errettung dizendo. erlangen. Em So Rom- sagt uns die Em Bibel. Romanos 3:23, Römer 3, está dizendo que porque 23. todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Era isso que este fariseu não havia entendido ainda. Das hatte der Pharisäer noch nicht verstanden. Que ele precisava de um Salvador. Er brauchte auch einen Ele precisava Erretter. de graça. Er brauchte auch Gnade. Por outro lado, era aquilo que esta pecadora já havia entendido. Und das ist das, was diese sündige Que Frau, se não diese fosse Sünderin, pela graça de Deus, ela não poderia estar ali naquele lugar. sie hatte das schon verstanden, wenn es nicht aus Gottes Gnade wäre, E essa könnte é a sie boa nicht dort notícia do sein. Evangelho. E mais uma vez, desculpa que eu Das atropelei sind die você. guten Nachrichten des Evangeliums. Essa é a boa notícia, irmãos, que nós temos em Jesus Cristo. Das sind die guten Nachrichten, was wir von Jesus Christus haben. Porque Deus, ele nos viu nessa situação de que nós somos incapazes de ser salvos, né? Gott hat es uns in dieser Situation gesehen, dass wir unfähig sind, Ele gerettet zu olhou e viu um werden. monte de gente pulando lá, falou, Ih, isso não vai acontecer nada, não vai sair nada disso aí. Er hat gesehen, so wie die ganze Menschheit esforçando, so né, tentando springt und versucht, den Mond zu Trazer erreichen. uma solução para o problema, trazer uma solução para a morte. Und er sagte, hey, ihr werdet das nicht schaffen. Ich bringe die Lösung zum Tod, zu dem Tod. Eles não conseguirão vencer a morte. Die können den Tod nicht besiegen. Mas Deus enviou o seu único filho Aber Gott hat seinen eigenen Sohn para vencer a geschenkt, morte. gesendet, den Tod E zu siegen. Jesus venceu a morte. Und Jesus hat den Tod Ele besiegt. ressuscitou. Er ist Ele auferstanden. morreu e ressuscitou. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Irmãos, esta é a boa notícia. Ihr Geliebte, da sind die guten Nachrichten. Jesus, ele viveu esta vida perfeita na terra Jesus hat diesen que vollkommenes eu e você Leben não gelebt. conseguimos viver. Was wir, ich und du, wir schaffen das nicht. E ele morreu em nosso lugar. Und er ist an unserem Stelle Para pagar gestorben, esta dívida que nós e ninguém pode pagar. diesen Schuld zu zahlen, was keiner zahlen kann. Porque esta dívida que nós temos com Deus, a Bíblia diz que vai nos levar à morte eterna. Denn diese Schuld, was wir Essa- alle vor Gott haben, die Bibel sagt uns, es wird uns zu ewigen Tod führen. É essa a nossa recompensa de estar fora dos planos de Deus, ou este é o nosso salário, né? Die Bibel sagt uns, das ist das Gehalt, also die Belohnung, das, was wir empfangen, wenn wir außerhalb von Gottes Wege Mas sind. Deus encontrou um caminho, e este é Jesus Cristo. Aber Gott hat einen Weg erschaffen, das ist Jesus Christus. E Deus fez isso
pela graça. Und durch die Gnade hat er das gemacht. Ele não olhou para nós e disse eles merecem, ou eles são bonitos demais, ou eles, né, são bons demais. Gott hat nicht uns angeschaut und gedacht, oh, die haben sich verdient, die sind so hübsch und schön und die machen das alles Tolles. Eles não são nada disso, mas eu amo eles muito. Nee, die sind gar nicht, aber ich liebe sie trotzdem. Essa é a graça de Deus. Das ist die Gnade Gottes. Em Efésios, no capítulo 2, In Epheser Kapitel 2 steht geschrieben, versículo 8. Vers 8, Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém fique aí se achando. also Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seinen guten Taten einbilden können. Então, o que Deus fez para nos trazer uma solução? É como se Ele tivesse construído um foguete. Und was hat denn Gott getan als eine Lösung für uns? As crianças estão aprendendo isso agora mesmo lá no culto delas Es também. ist, als ob Gott eine Rakete gebaut Depois você habe. pode até perguntar para ela como é que é esse negócio de foguete, ela vai contar para vocês. Die Kinder lernen das gerade auch in ihrem Gottesdienst. Danach könnt ihr den Kindern fragen, wie ist das mit der Rakete? É como se, né, Deus tivesse construído este foguete e convidado você e eu, dizendo, entrem neste foguete aqui, que eu vou levar vocês até o destino. Es ist, als ob Gott diesen Raket gebaut hat und uns dazu eingeladen, komm hinein in meine Rakete, ich werde euch zu dem Ziel Sozinhos vocês führen. não conseguem chegar, mas por mim eu levo vocês até. Alleine schafft ihr es gar nicht, aber durch mich könnt ihr das Irmãos, schaffen. o que a Bíblia nos diz? Jesus é a porta, aquele que entrar por ele encontrará, né, pastos verdes, né? Die Bibel sagt uns, Jesus ist die Tür. Wir müssen durch diese Tür hineingehen. Jesus diz, eu sou o caminho, né? Er sagt, ich bin der O Weg. caminho para o Pai, para Deus. Ich bin der Weg zum Vater. Nós temos em Jesus salvação por isso. Nós temos um acesso à vida. In Jesus haben wir deswegen Errettung. Wir haben Zugang zum Leben. Em João 14:6. In Johannes Kapitel 14, Vers O 6. próprio Jesus diz: venham, entrem, eu já preparei tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus hat gesagt, komm, ich habe alles vorbereitet. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. É como se a cruz fosse esse foguete Es ist, als ob das Kreuz diesem Raket ist. e a ressurreição é esse combustível Und die eterno. Que Auferstehung, dieser ewigen Benzin. a gente precisa ir toda semana, né, ali pôr combustível no carro, aquela, né? Jede Woche müssen wir der Tank Aquela unseres Autos despesa, auffüllen. né? Não é barato, está cada vez mais caro. Und das ist teuer und teurer und teurer geworden. Mas Jesus ressuscitou para nos dar vida em abundância e vida eterna. Não tem Aber fim. Jesus ist auferstanden, uns Leben zu schenken und ewigen E o Leben melhor für ainda, é de immer. graça. Und das ist kostenlos. É graça de Deus Das ist die Gnade Gottes, fazendo algo por nós que nós não poderíamos die fazer. etwas für uns tut, was wir selbst nicht tun könnten. Aquela mulher nos pés de Jesus já estava na graça. Die Frau am Fuß Jesus, sie war schon Já in tinha dieser Gnade. encontrado em Jesus esta graça do qual nós recebemos ouvindo o Evangelho. Sie hatte diese Gnade empfangen, das, was wir empfangen haben, durch dem wir das Evangelium gehört Ela haben. já cria, este é o Messias. Sie glaubte Este é o schon, meu sie wusste, Salvador. das ist mein Erretter. Este é o meu Senhor, antes mesmo de Jesus ir para a cruz. Das ist mein Ela já Retter, estava adorando mein Ele. Herr. Bevor Jesus zum Kreuz ging, sie betete ihn schon an. Antes de receber o milagre. Bevor sie der Wunder empfangen Às hat. vezes a gente vem atrás do milagre para depois adorar. Manchmal möchten wir erstmal die Wunder empfangen Irmãos, und danach ihn anbeten. Podemos hoje viver num tempo que nós já podemos adorar porque já recebemos o milagre. Ihr Lieben, wir können ihn schon anbeten, wir haben diese Wunder schon empfangen. Nós não vamos na igreja para receber um milagre. Wir gehen nicht in die Kirche, um ein Wunder Nós zu vamos na empfangen. igreja porque nós já
temos o milagre, a vida em Jesus, a vida eterna. Wir gehen in die Kirche, weil wir diese Wunder schon empfangen haben. Wir Nós haben Leben não empfangen, vamos ewiges para a Leben durch igreja Jesus. assim quando entendemos a graça com o coração de fariseu, nós vamos com o coração de pecador que encontrou perdão em Jesus. Wir gehen nicht zur Kirche, zur Gemeinde mit diesem Herz von dem Pharisäer, sondern mit dem Herz von einem Sünder, der Vergebung schon E aí empfangen eu hat. não oro porque eu preciso, aí nós deixamos essa vida de tem que fazer. Also das heißt, ich bete nicht, weil ich muss. Wir verlassen dieses Leben von ich muss, Mas eu oro porque eu já recebi. sondern ich bete, weil ich es schon empfangen Eu habe. oro porque Jesus é o meu amigo. Ich bete, weil Jesus doch mein Freund Eu oro ist. porque eu quero estar perto Ich dele. bete, weil ich in seiner Nähe sein Eu vou à möchte. igreja porque eu quero agradecer junto com os meus irmãos a salvação que eu tenho com meus Ich gehe filhos. zur Kirche, weil ich zusammen mit meiner Geschwister für diese agradecer- Errettung danken möchte. A Deus pela família da fé que Ele me deu. Ich danke Gott für diese Familie, diese Glaubensfamilie, was Gott Eu mir leio a palavra gegeben não hat. porque eu tenho que, Ich lese das Wort nicht, weil ich muss, mas porque eu entendi da graça de Deus. E eu Sondern preciso da palavra na minha weil vida todos Gottes os Gnade dias. verstanden habe. Und jeden Tag. E essa mulher, irmãos, se tornou no final, mesmo sem nós sabermos o nome dela, ela se tornou uma referência para Jesus. Und diese Frau, auch wenn wir ihren Namen nicht verstehen, sie wurde so zu einem Vorbild. Em alemão agora é outro. Referenzpunkt oder Ja, ja. para as outras pessoas, principalmente para aquele fariseu, ela era apenas uma pecadora. Für andere Menschen, vor allem für diesen Pharisäer, sie war nur noch eine Sünderin. Mas para Jesus, ela era uma mulher que teve fé. Aber für Jesus, sie war eine Frau, die Glaube hatte. Ela demonstrou um coração submisso a Ele, Sie hat ein Herz gezeigt, die sich ihm unterordnet. que o seu coração possa ter essa submissão a Deus, Möge esse amor a dein Deus. Herz auch dieser Unterordnung und dieser Liebe erweisen. Que o seu coração esteja assim disposto a amar a Jesus, independente das circunstâncias. Möge dein Herz bereit sein, Jesus zu lieben, egal was für einen Umstände du bist. E assim Jesus viu a fé daquela mulher e disse: os seus pecados estão perdoados. So hat Jesus das Glauben gesehen und hat dieser Frau gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. E isto aqui demonstra a autoridade de Jesus. Und das zeigt auch die Autorität Jesus. Quem é que pode perdoar os pecados se não for Deus? Wer kann Sünde vergeben außer Gott? E Jesus estava ali decretando liberdade para aquela mulher. Jesus hat dieser Frau Freiheit ausgesprochen. Pois Jesus é o Filho de Deus. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus é o único Salvador. Ist der einzige Retter. Não há outro mediador Es gibt kein anderer Vermittler. que nos leva até Deus. Es gibt niemand anderes, der uns zu Gott führt. Somente Jesus Cristo. Nur Jesus Você crê Christus. nisso? Glaubst du Você daran? crê que somente em Jesus nós recebemos salvação? Glaubst du, dass nur in Jesus finden wir Errettung? Porque não adianta só nós acreditarmos que Jesus existiu. Es bringt uns nichts, wenn wir nur glauben, dass Jesus gab. Não adianta só nós acreditarmos que existe um foguete. Es bringt uns nichts, wenn wir einfach glauben, ja, es gibt eine Rakete. Porque tem muita gente que sabe disso, já ouviu sobre essa história de que Jesus morreu. Viele wissen ja, die kennen diese Geschichte. Jesus ist ja Sabem, já gestorben. ouviram falar muitas vezes sobre a cruz, Die haben schon so oft über das já foram Kreuz algumas vezes na gehört. igreja, Die waren schon mal in der Gemeinde. mas nunca realmente entregaram suas vidas. Aber die haben nicht wirklich ihrem Leben Gott, Jesus gegeben. Nunca se rendeu como esta mulher se rendeu aos pés de Die haben Jesus. sich nie hingegeben, so wie jene Frau sich Jesus No hingegeben ponto hat. de dizer com todo o seu coração, não da boca para fora, mas dizer com todo o seu coração: Senhor, eu preciso de Ti.
zu dem Punkt kommen, wo du mit deinem ganzen Herzen sagst, wirklich vom ganzen Herzen, Gott, ich brauche dich. E isso é o que você pode fazer aqui hoje. Und das ist das, was du heute hier tun kannst. Ele conhece o seu coração, ele está Kennt dein vendo o Herz, seu sieht coração. dein Herz. E se você quiser dar esse passo aqui hoje, Wenn du diesen Schritt tun möchtest, Jesus está dizendo para você, Jesus venha sagt zu dir comigo. heute, komm mit mir. Aqui nos últimos versículos que nós lemos, no versículo 50, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. In Vers 50, was wir gelesen haben, Jesus hat zu dieser Frau gesagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Não importa como você esteja se sentindo aqui hoje, ou como você veio aqui hoje, Es ist egal, wie du dich heute fühlst oder wie du angekommen tipo bist, de dificuldade você passou nessas últimas semanas, was für Schwierigkeiten du in der letzten Woche durchgegangen bist o quanto você talvez se sinta distante oder wie sehr du dich von Gott dessa entfernt graça fühlst, de Deus. von seiner Gnade entfernt Tenha fühlst. uma certeza, porque a palavra de Deus que está dizendo isso para você Du hoje. sollst gewiss sein, so sagt uns das Wort Gottes. Ele continua com você Ist immer noch bei dir e ele é suficiente. und ist genug, E você possa hoje entregar o seu coração para ele mais dass uma du vez. wirklich dein Herz Jesus hingeben Deus kannst. está dizendo, meu filho, minha filha, Gott sagt dir, mein Sohn, meine minha Tochter, graça está aqui para você. Eu estou de braços abertos para te receber. meine Gnade ist hier für dich und ich bin mit Venha. offenen Armen Venha, und sage zu dir, komm, eu estou aqui para Komm. te receber. ich möchte dich empfangen. Receba da minha graça. Empfange von meiner Gnade. Receba desta vida que eu tenho para te dar. Empfange von diesem Leben, was ich dir schenken Receba desta möchte. esperança que você está buscando, mas o mundo não pode te dar. Empfange von dieser Hoffnung, wonach du suchst, die Welt kann es dir Senhor, nicht Ó geben. Pai, muito obrigado pela tua presença. Lieber Vater, danke für deine Gegenwart. Jesus, obrigado porque tu estás aqui. Jesus, danke, dass du hier bist. Espírito Santo, obrigado Heiliger pelo seu Geist, mover no nosso meio. Danke, dass du dich bewegst. Toca, Senhor, fala Berühre a cada coração, in Senhor, jedem que está Herz. disposto aqui a entregar a sua vida. Die Herzen, die bereit sind, ihrem Leben dir einfach Crê. zu vertrauen. Crê de todo o coração. Und die vom ganzen Herzen Somente glauben. tu és o Senhor. Du Somente bist, tu és a solução, du Senhor. bist die Lösung, du bist der Herr. Ó Pai, receba agora os corações quebrantados, Empfange cansados, die zerbrochenen Herzen, die que erschöpften estão aqui hoje, Herzen, Senhor, die heute hier aos sind, teus pés, Senhor, zu deinen Füßen. derramando suas Und lágrimas, die schenken dir ihren Tränen, derramando, Senhor, seus corações, ihrem Herzen, este perfume de gratidão, so Senhor. wie ein Balsam, wie ein Öl, ein kostbares Öl aus Dankbarkeit. Ó Deus, nós aqui, Senhor, precisamos de Ti, Pai. Wir brauchen Do dich, Teu toque, Vater. Senhor. Wir brauchen deine Berührung, Herr. Pois sabemos, Senhor, sem Ti nós somos Denn incapazes, wir Senhor, wissen, ohne dich sind wir gar de nicht fähig. passar pelas Durch dificuldades, die de Schwierigkeiten zu passar gehen, pelas aflições deste mundo. durch die Senhor. Bedrängnisse dieser Welt Mas durchzugehen. em Ti, Senhor, Aber in dir, nós Herr, chegaremos ao objetivo final, Senhor. kommen wir zum Endpunkt, zum Nós Ziel. chegaremos, Senhor, ó Pai, no dia em que nós estaremos diante de Ti, do Senhor, Werden wir an jedem Tag vor dir stehen. podendo ser chamados de filhos, Und wir werden deine Kinder genannt. servo bom e fiel. Einen guten Diener. Senhor, ó Pai, esteja aqui, Pai, restaurando, Senhor, os corações. Sei hier und bringe Wiederherstellung zu den Ó Pai, dê Herzen. novas forças, Neue Kräfte, nova alegria, neue Freude, nova saúde. neue Senhor. Gesundheit. Ó Pai, restaura a Tua igreja, Senhor. Herr, bringe Wiederherstellung zu deiner Gemeinde. Fala mais com a Tua igreja, Senhor. Sprich mit deiner Gemeinde. Ó Deus, dê corações sensíveis a cada um de nós, Senhor, Gib Herzen, die so empfindlich sind zu deiner Stimme, para ouvir a Herr. Tua voz. Zu deiner Stimme, E Herr. toda mentira do inimigo caia por terra, Und em jede nome de Lüge vom Jesus. Feind soll weichen, im Namen Em nome de Jesus. Jesus, Im Pai. Namen Faça a Jesus. Tua obra, Senhor, na vida de cada um. Mach deinen Werk in jedem Herz, Herr. E nós dizemos Wir amém. sagen zusammen Amen. Amen. Amen.